Illegal immigration issue no te Shangrong Shala Jirania SDM ni yakti khe Hastri Chief Minister ni Thani Memorandum Yapharkha Tipra Motha te Tipra Motha ni bedek bufura Motha YTF te TWF Manjakha ADC ni Chairman Jagadish Debbarma ADC ni EM Ronald Debbarma MLA Bishojit Koloi te YTF ni West Tripura District ni President Jiten Debbarma Akoshang Chini Tripura hastewo shalbrumno jayalama dike fatar hagotoni borarok hapaimani bagai turuk Tripura hastewo bangrorogoi faika illegal immigration fiaba abonate musha shakthar mungna haira hasta hafangte BJP bai alliance tongnai Tipra Motha te IPF te party mungna tie belai nokha khamlai jak hastani to kosonglu korok illegal immigration no tie Khorang MLA Shimino shalbrumno Khorang tisamani kashawi faika mangfili Fiaba MLA Ronjit Debbarmano kare Tipra Motha ni joto MLA MDC te Khorang leaders na harlia mungsa shaktharmung tishalia Khorang aboni bagai MLA Ronjit Debbarma te kubun MLA MDC Tipra Motha ni te regional party ni joto leaders rokno Khorang tisana ni bagai koi mungna rokmani abono te no paithogo illegal immigration issue no ti Shangrong Shala Jirania SDM ni yakte ke hasini Chief Minister ni Thani Memorandum Yapharkha Tipra Motha te Tipra Motha ni bedek bupara Motha YTF te TWF Manjakha ADC ni Chairman Jagadish Debbarma ADC ni EM Ronald Debbarma MLA Bishojit Koloi MDC Ganesh Debbarma TWF ni Asu Fangjok Monihar Debbarma Tipra Motha Mande Block Committee ni President Thani Debbarma YTF ni West Tripura District ni President Jiten Debbarma te Jirania Bidhan Sabha ni YTF Asu Fang Lemon Debbarma Kosong Ini Chini Jirania subdivision no Chini Tipra Motha ni ngai illegal migrant na tui illegal migrant no post back khaina ni bagai ta detect khaina ni bagai te tai oja go detention ke mo dana ni bagai no Chini Jirania subdivision no through SDM माननीय मुख्यमंत्री Thani Chini kase memorandum submit kale kya aur Manjakha Chini bonong honorable MDC tongo TTADC ni chairman tongo te TTADC hapong ni CM tongo tai Chini joto YTF ni silo tongo Chini ta Jiten tongo district president YTF ni TWF ni president phai sok paikya rona belai hambaya faro chairman phai sok paikya actually dinim sing masawa bono Tripura jo je hatar hani hai thi je Government of India ni hai ke Minister of Home Affairs ni je notification manman ya golo bo emon kono utsaho nukja gya je Tripura jo of refugee rokno ba illegal migrants rokno romna ni bagai emon uduk ni amni bagai ni tini jaga o jeng jo to Tipra Motha ni leader rok Tipra Motha jo to warrior rok bubagan netite jara bubagan hamjaknai boro rok ja illegal migrant against tongnai rok ni jaga thangai bikhop ma punugo deputation mariwo kaisen uddeshyon kabongkha fatar ha Assam jagao Assam hai jao ke deputation na nahi Gujarat ke deputation na nahi Maharashtra ke deputation na nahi but Tripura tin tang ye deputation mari gai Tripura jo obok total no total samo illegal migrant sarkar hai se gobono chung asai meya even chung on bagin masawo rajyar mukhyamantri hintu central government chung memorandum Yapharkha ko rohnai ko jeta o jagao barnoti chin kun asbo kore jeng nangkai central government jono dark spot toirima khainai central government oro force ma rohnai Orang kaisa nagorik ni voter ID check ma khaina document check ma khaina or kabang ma jaga fake document ngi dong o fake document bo chung identify khye sabo Bangladeshi dong sabo Barmi tamne khoni dong Myanmar ni dong obo ki chung check ma amoni bagini Chini andolon ebong Chini ni je memorandum amon Chini jono bikhub ong bagini Chini chung joto jaga thane deputation di ma hai ke to chung nani nai joto jaga ono Chini Government of India 19 jeta 19 तारिख में वो जे notification रखमान या गलो notification liman ya golo singtam deputation khane kalai ba sant ki Government of India rohor ka kalu Tripura jo se mon temon kuno jeng tabo puno kaise detection kem nuk jagya ko tabo punto Chini asol je illegal migrants ma sorom ja kuno input kari ko chung tiro SDM singka jenanya subdivision matro khorsa simin se
ও জায়গাও তামনে কোনো কমপ্লেন মানি বড় একমাত্র তাবো পুরো রখর जों साइमन ও জায়গাও ইলিগেল মাইগ্রেন্টস गोबां दं बाट आइडेन्टिफाइ खालामनानै बन कपरेसन जों सेम करि आमबो जोंनि बबाग्रा मिया साखलाय दिखा जों गासै हेल्प लाइन खुलुमनाय अ हेल्प लाइनो जों जेता सन्देह जे एरियाव कलनि दङ जे सन्देह दङ अब्रनो जों नायदु कार्य मेम्बर जों हेल्प लाइन दिनै सान थाङो मासो आगरतला हाय तिनि अभयनगर हाय जागाव दालां कुसमा दाङै दिखा जारा आरहानि खाने सो कुन एक्शन आव जे तिनि अभयनगर दुइटा तांजा गोबां जायगा तांजाखै दङ आमहाय अब्रनो जों कुनिनफोर जों टलेट खालामिया अब सरकारजों पदक्षेप मांनाय अनबागै जों दिनै जागा जागा डेपुटेसन दिबो সাব ডিভিশন ইয়াখাবা জিরানিয়া সাব ডিভিশন ত্রিপুরা মথা YTF TWF কথালাयै लाइथांनाय मे तालनि 19 तारिखआव मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स भारतनि 36 स्टेट बनि बिसिङाव 28 फुल प्लेडेड स्टेट ताई यांगो 8 हंकाय अंग राज्यनो साजाक्का मार्च तालसानि बिसिङाव 19 तारिख मेनि बिसिङाव बोसकांनि 20 तारिख जुननि मार्च तालसानि बिसिङाव भारतआव हाब दंफायजा जत बांग्लादेश तै म्यानमारनि इंडियन सिटीजन इंडिया इलिगेल इमिग्रेंट्स जों रुथुगै तिगलाय दिहनि राज्य सरकारनो डायरेक्शन खायजाक्का इशू नोटिफिकेशन खायजाक्का अबने लगै जों नुका इंडिया व तबो नरक समनो बांग्लादेश बाय गुजरात 2115 किलोमीटर बाय रूट गुजरात बांग्लादेश ने बड़ा हाबिका एवं ताबुसा जरा 450 फैमिलीज गुजरात बरंगो डेपोर्ट खायजाका डिटेंशन खायजाका कैम्प खाय तंजाका जोंनुखा सालकिसा सिगां दिल्ली बाय बहायनो बांग्लादेश प्राय 1600 किलोमीटर दिल्लीयाव हाबिजा बांग्लादेश नि बरफ म्यानमार नि बरफनोबो दिल्ली गवर्नमेंट रुतुगै तिख्लायै जोंनो डिटेंशन खाय कैम्प खाय डेपोर्ट खायना नायतों एबे जों त्रिपुरा नरक सेमेनो बांग्लादेश बाय 856 किलोमीटर बांग्लादेश बाय त्रिपुरा नि बॉर्डर त्रिपुरा नि 3 साइड नॉर्थ वेस्ट साउथ बांग्लादेश बॉर्डर अगर चिन त्रिपुरा के हमती इलिगल माइग्रेंट करे अब कुन कॉपी या केवल क्लियर कॉपी का 19 मई 2025 मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कैसा नोटिफिकेशन खाइमानी यागुलो चिन त्रिपुरा स्टेट नि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा साका 21 तारीख मेओ चेन त्रिपुरा सरकार बो इलिगल इमिग्रेंट्स नो रुतुगै तिख्लायनि बागै चाइटबनाय दैट मीन्स त्रिपुरा सरकार बीजेपी सरकार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा ही एग्रीड बगोशिका जे यस त्रिपुरा बो इलिगल इमिग्रेंट्स दङ ताबो जों नायनो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स साका जत स्टेट नानो तमहुनै मेक ए स्पेशल टास्क फोर्स स्पेशल टास्क फोर्स खाजेनि साजाका त्रिपुरायाव कोन टास्क फोर्स खाजेमनि जों ताव पॉइंट नुगिया तो আজকে যে আমরা ত্রিপুরা মথার উদ্যোগে যে জিরানা সাব ডিভিশনে একটি ডেপুটেশনের মাধ্যমে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম এখানে সাবমিট করা হয়েছে এটা আপনারা জানেন যে গত 19 মে যে হোম অ্যাফেয়ার্স সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে একটা চিঠি এসেছিল যে ইলিগালি ভাবে যারা আমাদের ভারতবর্ষে যারা অনুপ্রবেশকারীদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে রিটেক এবং ডিপোর্ট করা বা পুশব্যাক করার জন্য যে একটা চিঠি পাঠানো হয়েছে সেটা কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং কি উদ্যোগ নেবে আগামী দিনে তার জন্য আমরা ত্রিপুরা মথার উদ্যোগে আমরা আজকে এখানে একত্রিতভাবে আমরা গণ ডেপুটেশন আমরা দিচ্ছি আমাদের মাননীয় SDM সাহেবের কাছে আমাদের চিফ মিনিস্টারের কাছে থ্রু SDM এর থ্রুতে আমরা পাঠাচ্ছি তো আমাদের একটি দাবি থাকবে যে ভারতের যে হোম মিনিস্টার যে সমস্ত 28টি রাজ্য এবং 8টি যে কেন্দ্রশাসিত যে রাজ্যগুলোকে মানে অর্ডার দিয়েছে সেটাকে
তাড়াতাড়ি যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা হোক তার দাবিতে আমরা আজকে এখানে একত্রিতভাবে আমরা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করছি। আপনারা কি ত্রিপুরা রাজ্যে অন্য কোনো সাব ডিভিশনে আপনারা এরকম ডেপুটেশন দেবেন? না, হ্যাঁ, আমরা অলরেডি অনেকটি জায়গাতে অনেকটি সাব ডিভিশন আমরা দেওয়া হয়ে গেছে। আগামী দিনে হয়তো সিপাহীজলা দিবে ডিস্ট্রিক্টে, এবং আগামী 14 তারিখে আবার আমরা খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে। এভাবে আমরা সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আমরা দিচ্ছি এবং দিব আগামী দিনে। আচ্ছা, সম্প্রতি একটা ভিডিও বার্তায় দেখা গেছে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বাবু বলেছেন যে সবার সাথে কথা হয়েছে, যদি সরকার ত্রিপুরা মতো চুক্তি বাস্তবায়িত না হয় তাহলে উনি সম্ভবত শরিক দল থেকে তাদের সাপোর্ট উইথড্র করে নেবেন। সে ব্যাপারে কি বলবেন? উনি বলবে এটা আমাদের মহারাজের এটা সিদ্ধান্ত, কারণ আমরা ত্রিপুরার মতো একমাত্র একজনই সিদ্ধান্তর মালিক, উনি হচ্ছে আমাদের মহারাজা শ্রী প্রদ্যুৎ কিশোর মালিক। উনি যা কিছু বলবে, উনি যা ডিসিশন নেবে আমরা সাথে আমরা আগামী দিনে তার সাথে আমরা থাকবো। Aboni shlai shakang Zrania IS office baskang ni shimirele klaye faye Zrania SDM office baskango faye Motha zakharele Aboni agolo Zrania SDM office baskango klai zakalama kuthum panda Aro kognaro kha erisini chairman Jagadish Debormade Tipra Motha ni kubun osamarok Zrania nishimi probirde molini koktum Chini Khorang